Hello, dear students. Welcome to my audio classes. ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା BMS ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କମର୍ସ BMS ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ। ତ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଏ ପାର୍ଟନର ଚାପ୍ଟର 2। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଏ ପାର୍ଟନର, ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରର ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେମିତି ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ସେୟାରିଂ ରେସିଓଟା କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ହେଉଛି। When one of the existing partner retire from partnership business or dies, his share is taken over by remaining partner। କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରର ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ସପୋଜ ସି ର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଓକେ, ତ ରିମେନିଂ ପାର୍ଟନର ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାରଟା ବାଣ୍ଟିକି ନେବେ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଗେନର, ତାଙ୍କର ଲାଭ ବେଶୀ ହେଲା। ସୋ ନ୍ୟୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ସେୟାରିଂ ରେସିଓ ଅଫ୍ ରିମେନିଂ ପାର୍ଟନର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ରେସିଓ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓଲ୍ଡ ରେସିଓ ପ୍ଲସ୍ ଗେନିଂ ରେସିଓ। ବୁଝିଗଲା? ତ ନ୍ୟୁ ରେସିଓ କେମିତି ଆସିବ ନା ଓଲ୍ଡ ରେସିଓ ଯେତିକି ଥିଲା ତାର ଗେନିଂ ରେସିଓ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ନ୍ୟୁ ରେସିଓ। ଆଉ ଗେନିଂ ରେସିଓ କ'ଣ? Therefore difference between new ratio and old ratio among the partners। okay, तो gaining ratio GR is equal to new ratio minus old ratio। ए new ratio ଆଉ old ratio ରୁ माइनस कले आमे पाइबा gaining ratio। ठीक अछि, एथुरु आमे कोन बुझिले ना जदि 3 जण पार्टनर रहउछंती बा 3 रो अधिका पार्टनर रहउछंती बा 2 जण रहउछंती, जदि जणे मरि जाउची, डेथ हो जाउची, ताले अन्य 2 जण बांटी की नेबे, शेयर गेन करिवे। ओल्ड रेशियो रहिथिबो, ता सहित गेनिंग रेशियो मिसी जिवो, तापरे न्यू रेशियो हे जिवो। ठीक अछि, बुझा पड़िला? आगु जिवा, चलो गोटे एग्जांपल पिले देखिबा। नेक्स्ट ए एग्जांपल टी देखिबा कोन अछि। XYZ 3 जण पार्टनर अछंती, गोटे पार्टनरशिप फार्म रो, तांकर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 respectively। calculate how a profit 18,000 will be distributed among them। ताले आंकर प्रॉफिट गिवन प्रॉफिट केते देला 18,000, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग केते अछि 2:3:5। ओके, रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग 3 जनकर, ताले एक्स रो शेयर केमती हबो? तो एक्स शेयर आमे जानिचे जे टोटल हैला हमरो 2 मिश्रण 3 मिश्रण 5, टोटल हैला 10, माने आंकर टोटल शेयरिंग रेशियो टाको मिसई देले हैला 10 भाग। तो 10 भाग रु ये पाइबो 2 भाग, 2 भाग अछि ना, 2/10। सेमती वाई रो शेयर पाइबो, ताले टोटल प्रॉफिट केते ना 18,000, 18,000 गुणी दियो, गोटे शून्य कटि गले, 18 दुणे 3600, ताले वाई रो शेयर एक्स रो शेयर हबो 3600। ओके, जानिला नहीं? तो वाई रो शेयर हला 2/10, ताले एक्स रो प्रॉफिट डायरेक्ट प्रॉफिट बाहर करिया दोछ, एटा होची शेयर, एटा प्रॉफिट डायरेक्ट लिखि दोछ, प्रॉफिट शेयर आउ लिखुनी, प्रॉफिट लिखि दोछ डायरेक्ट। तार वाई रो शेयर केते ना 10 भाग रु
ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଇର ସେୟାର 3 ଭାଗ। ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେବ? 18,000କୁ ଗୁଣି ଦେବା, ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, 18 ତିରିକି 54, 54ରେ ଯୋଡ଼େ ଶୂନ, 5,400। ସେମିତି ଜେଡ୍ର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେବ? ଜେଡ୍ର ପ୍ରଫିଟ୍ ନା 5/10 ଇଣ୍ଟୁ 18,000, ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ, 18 ପଞ୍ଚା 90, 18 ପଞ୍ଚା 90, 90ରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ, 9,000। କ୍ଲିଅର? 3600, ଗୋଟେ 5400, ଗୋଟେ 9,000। এই ତିନିଟା ଅଙ୍କ ହେଉଛି ପିଲେ ପ୍ରଫିଟ୍, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। କ୍ଲିଅର? ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି? ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଆସିବ। ଓକେ, ଯଦି ବୁଝିହେଲାନି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ डाउट क्लियर करदेवी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस विथ कैपिटल 50,000, 60,000 एंड 70,000। ताले ए केते देछि? कैपिटल 50,000, बी केते देछि? 60,000, तो सी केते देछि? एटा हला 70,000। पिले सेमानकर रेशियो पाइया पई, शेयर पाइया पई, टोटाल आमर जेतिक अच्छी ए रो शेयर केन पाइबा? ए शेयर इज इक्वल टू ए जेतिक देछि कैपिटल बाय टोटाल मिसई दबा हला। एटा होची 1,80,000 हो, 6 5 11 7 18, 1,80,000। तीनटा शून कटिगला, ये गोटे शून, 5/18, 5/18। से बी रो शेयर केते हबो? 60,000 बाय 1,80,000, 4 ये 4 कटिगला, 6 3 18, 1/3। सी रो शेयर केते हबो? 70,000 बाय 1,80,000, कला हम 7/18। तो यही तीनटा हूँ शेयर। तापर तांकर जो प्रॉफिटटा देला 90,000, ताकू केमिति बंटा हबो? से अनुसार देख, 5/18 इंटू 90,000 अमाउंटा, 18 पंचा 90, 5,000, 5 25,000। सेमती 18 पंचा 90, 30,000, 18 पंचा 90, 35,000। बुझीगला? बहुत इजी चैप्टरटा यहाँ। ओके, तो आउ थे कहीदे ए रो प्रॉफिट हूँ 50, सॉरी ए रो शेयर हूँ 50,000, जोटा आमर कैपिटल से देछि। बी रो कैपिटल है 60,000, सी रो है 70,000। ए रो शेयर केमती बाहर करवा ना ए देथिबा कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल मिसाई देले हूँ 1/180,000, 1,80,000। ओके, ये 1,80,000 रे डिवाइड कले ये जो बी रो शेयर। ओके, बी रो शेयर हो 1/3, सी रो शेयर केते हो 70,000, 1/18, 7/18। ओके, तो यही भाव में आमर बंटा जाए। ठीक अच्छे, आउ ताको प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाई करदेले यहाँ 25,000, यहाँ 30,000, यहाँ 35,000 मिल जाओ। ठीक है, बुझीगला? तो नेक्स्ट एग्जांपल 3। 3 जन फ्रेंड अछंती, अमर, भरत एंड चित्त, गोटे पार्टनरशिप बिजनेस रे एंट्री करछंती। अमर दउची 1,20,000 बिजनेस को फॉर 6 मंथ पाई, ये 6 मंथ। भरत दउची 80,000, ये 7 मंथ पाई। तापरे चित्त दउची 60,000, 8 मंथ पाई। तो डिवाइड प्रॉफिट
ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ 39,600। ତ ଏଇ ପ୍ରଫିଟ୍ଟାକୁ କେମିତି ସେ ବାଣ୍ଟିକି ନେବେ ଦେଖ। ଏମାନେ 3 ଜଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ 6, 7, 8, ତାମାନେ ଅନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ 1 month's investment of capital should be calculated to find out their profit sharing ratio। তাহলে অমর্স ক্যাপিটাল, ওকে, এইটি দেখো ওকে, এটি দেখো অমর্স ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট ফর 1 month। ଦେଖ 6 monthକୁ ଯଦି ସିଏ ଦେଉଛି 6 monthକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ 1 monthରେ ଦେବ 7,20,000 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ଭରତର କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ହେବ 1 month ଫର୍ 1 month ହେଲା 6 month ପାଇଁ 6 month ଫର୍ 6 month ହେଲା 1,20,000। ତାମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଗୋଟେକରେ ଦେବ ସିଏ 1 monthର ହେବ 6ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ। ସେମିତି ୟାର 1 month ହେବ 5,60,000, ୟାର 1 month ହେବ 4,80,000। ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ସେୟାରିଂ ରେସିଓ କେତେ ହେବ ତ ଏତିକି ଅନୁପାତ ଏତିକି ଅନୁପାତ ଏତିକି। ତ 4ଟା 0 4ଟା 0 4ଟା 0 କଟିଗଲା। ଇଏ ହେବ 848, 8 7 56, 8 9 72। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା 9:7:6 କଟାକଟି କରିଦେଲେ এইଭଳି ଭାବରେ। ବୁଝିଗଲା? ଓକେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟିବା ଅମର ପାଇବ କେତେ 9/9 15 9 6 15 15 7 22 9/22 ଇଣ୍ଟୁ 39,600। ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ 11 ଦୁଗୁଣେ 22, 11 ତିରିକି 33, ଏଟା ହେଲା 1166, ଏଟା ହେଲା କେତେ 3600, 2 ହେଲେ 1800, 18 ନୂଆ କେତେ ହେବ 162 ଯୋଡ଼େ 0 16,200 ହେବ ଅମରର ପ୍ରଫିଟ୍। ଅମରର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେବ 16,200। ତାହେଲେ ତାପରେ ଭରତର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେବ ଭରତର ସେୟାର କେତେ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଭରତ ହେଲା 7/22 ଇଣ୍ଟୁ 39,600। ତ ଏଇଟା 22ରେ କଟେଇଲେ ତ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 1800 ହେଇଯାଉଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ 22ରେ କଟେଇଲେ 1800, ଏଇଟା 126 ଯୋଡ଼େ 0 ଓକେ 12,600। ତାପରେ ଚିତ୍ତର ହେବ କେତେ ନା 6/22 ଇଣ୍ଟୁ 39,600। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା 1800, ଏଇଟା 10,800। ତ ଏମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଏମିତି ବଣ୍ଟା ଯିବ। ବୁଝିଗଲା? ତ 6 monthରେ ସିଏ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି 1,00,000, ଅନଇକ୍ୱାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତେଣୁକରି 1 monthକୁ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1 monthରେ ହେଲା। 1 monthର କ୍ୟାପିଟାଲ କେତେ ହେବ 6 month ଅମର ପୁଟ୍ସ ଇନ୍ 1,20,000 ଫର୍ 6 month। ଓକେ ମାନେ 6 month ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବ ସେ
ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଦବ ସେ କେତେ 7,20,000 ଓକେ ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଭରତର ସେମିତି 1 ମନ୍ଥ ହବ 5,60,000 ସେମିତି ଚିତ୍ତର ହବ 4,80,000 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ। ବୁଝିଗଲା ତ ବାସ୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବା ଓକେ। ଆଉ ଆମର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହୁଛି ମାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ମାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ଆମର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ BSM ଆଉ BMS ଏଇସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଉଛି ଭଲସେ କରିପାରିବ ଓକେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ଲେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।